जय जगन्नाथ आमर ओडिया इंडस्ट्रीर समस्त मेंबर मानक आज कांगुला मुवी मु देखिकी आसी मुझे टे सेयार करने चाहूँगी। मुवीटा गोटे आमर जोटा आम चाहूलु जे एक्चुअली आम गोटे कल्चर उपरे आम सब आमर कल्चरटा को बाहर प्रकाशित कर आमर कल्चर बहुत गुड़े कल्चर अच्छी जोटा आम बहुत पिला भी जानी ना जो येटा कांगुलार गोटे स्टोरीटा एटा मु जान नी मु फास्ट टाइम जानी तो एमती बहुत लोग आम कल्चर को आम ओडिया लोक ही आम ओडिया कल्चर को जानी ना कौट कौन कल्चर हुए बाहर कथा छाड़ आम कल्चर को आम गोटे व्यू ऑफ पॉइंट आम जानूँ आउ एते सुंदर भाव से जिनसटा को प्रेजेंटेशन करिसेंती स्टोरी की नहीं प्रति मोमेंट रे आपण हॉल में बसला बेले प्रति सीन अनुसार लोक को जो फीडबैक लोक पाइबा कथा जो एनर्जी पाइबा कथा जो इंटरेस्ट तांको भितर यू हैव टू क्रिएट तो से जिनसटा मु फील कले दैट इज कॉल्ड गुड साइन। तो मु थैंक यू कोई प्रोड्यूसर थैंक यू डायरेक्टर थैंक यू एक्टर्स माने जो माने बहुत भल भाव रोलटा को निभे संबित भाई हो जे हीरो थिले ताको रोल होछि आउ सूर्यमयी रोल बेस्ट है तांकर सांगरे जी थिले फ्रेंड तांको रोल भी बेस्ट है समस्त ऑल आर ए गुड परफॉर्मेंस देइछन्ती आ बहुत हार्ट टच लगी माने ए भलिया फिल्म आमर गोटे पर गोटे आमे करूछु आ लोक ताकू इंटरेस्टेड भी होउछन्ती आ लोक भी ताकू लाइक भी करूछन्ती। आपण 2 इयर्स 3 इयर्स बैक जाआंतु आपण को ताकू एबेटू आमे कंपेयर करंतु जे आपण भाबे जे हो नै आ हबो नै नेक्स्ट केबे हबो फिल्म को लेवल केबे समस्त माइंड रे 100% क्रिएट होतो एटा ने डेफिनेटली आपण बिफोर 2 इयर्स 3 इयर्स मात्र जाआंतु फिल्म आसला गोटे दिन रे पळे जाउथला कि मैक्सिमम 2 3 डे भल भल स्टार थिले भी चालू नथला तो मु फास्ट हॉल गली मुझे पचारि सी मत पचारा कौन देखा जाऊँगी भूल पलि आसिले कि ओडिया फिल्म पढ़ते मुझे कहला भूल पलि आप सेपट को जातु चलते हिंदी फिल्म कथा आज आम ओडिया फिल्म देखा जाऊ लोक से थिंकिंग कौन से लोक ना आप ओडिया फिल्म देखिए बोधे जाऊँ माने यहाँ मु हॉल निजे फील करी 2 वर्ष 3 वर्ष तले 3 इयर्स तले मुझा फील करी ओडिया फिल्म जो मुझे देखा जाए मत कह आप भूल बोधे पलि आसिले ये लोक कनसेप्ट थी मैंने ओडिया फिल्म हालत कौन थी 3 इयर्स कि 4 इयर्स भितर मैक्सिमम आम ये लेवल को नहीं आसिलु ओडिया फिल्म गोटे दमदार बन सारे लोक जाऊँ देखुं एत हालत खराब थे आपरे आप 2 वर्ष 3 वर्ष भितर आम ए पोजिशन को आनी बहुत बिगेस्ट आम करा किए केमती फील कर आई डोंट नो मुझेटा फील कर आसूची मो भीतर देखुची बहुत ग्रेजुअल डेवलप है जो अलग प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन भावुवे जो कौन एति पैसा आसुनी आके आसो एत दिन है कहीं हम मानते गोटे माने लगुथ हम ना ये आशंका 100% थी पारे आई थिंक अबाउट दैट किंतु निश्चिंत नो डाउट एटा मुझे कहूँ गोटे हिम्मत दवापाई मुझे कहूँ कारण गोटे वर्ड टॉकिंग एटा मुझे जहाँ भी कहूँ राइट कथा कहूँ मु मिछे एक्सप्लेन करूँ जोटा राइट हम मु कहूँ माने 100% आगु को मात्र आरी भितर धीरे 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 ग्रेजुअली से जो कभरटा आमर पाखापाखि आसीगला जस्ट कभर होमर कभरटा कभर हो से बेले तापरे इनकम आसो तापरे फिल्म आउ एक भल भल आम निजे भितर गोटे आइडिया आसी कंटेंट तैयारी करवा कंपटीशन हो पारे कि कंटेंट भी भल तैयारी हो पारे और बेस्ट बेस्ट मूवी बन आम मूवी की इंडिया लेवल रे लोक ऑब्जर्व करेंगे इंडिया लेवल रे लोक ऑब्जर्व करेंगे जे ओडिया फिल्म को रो स्टोरी कौन अच्छी गोटे ऑब्जर्व करेंगे से जो फिल्म ए देखुना एमती एमती आसो घटना हम यहाँ मो कथाटा एवं भी ड्रीम लगुथ पारे किंतु
it's a going to few day few movement ହେଇପାରେ 2 3 27 28 ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଖାପାଖି ରିଲେଟିଭ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାହା ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଫିନେଟଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। କେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇନି, ବ୍ୟାକଅପ୍ ଆମେ ହେଇନୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଶୋଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରର ତିଆରି କରୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ବହୁତ ଟପ୍ ହୁଏ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମିଂ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଟାଇମିଂଟା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଟାଇମିଂଟା ବିଗାଡ଼ିଥିଲୁ, ସେ ଟାଇମିଂଟା ପ୍ୟାକଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ପ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ପାଖାପାଖି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେବ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ଅପ୍ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟେକ୍ ହେବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ ବି କରିବ। ସେଇଟା ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଉଠିବାଟା, ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଡ଼ ଖସିକି ନେବା, ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ମୁଁ ସେ ଆକ୍ଟିଂରୁ ଜାଣିଲି 100% ଆକ୍ଟିଂ। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଖସାଡ଼ି କେତିକି ମାଡ଼ରେ କେତେ ପେନ୍ ହୁଏ, କେତେ ପେନ୍ ପରେ ଗୋଡ଼ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ନର୍ମାଲ ମାଡ଼ ହେଲେ ପେନ୍ ସେତିକିଟା ହୁଏନି, ଜୋରଦାର ମାଡ଼ ହେଲେ ପେନ୍ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତାଠୁ ଅଧିକା ମାଡ଼ ହେଲେ ପେନ୍ କେଉଁ ପରସେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଡ଼ର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା କେତିକି ସ୍ପିଡ଼ ହେବ, କେତିକି ପେନ୍ ସତରେ ରିଏଲିଟି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କେତିକି ହେବ, ସେ ଯେଉଁଟା କରିଗଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ହଲ୍ରେ ବସି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ 100%, ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ ହିଁ 100% ଆକୁ କୁହାଯାଏ। କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ବି ଆମର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭୁଲ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ମିନିମମ୍ 20 ରୁ 25 ଡେ ଭିତରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାପିଂ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା। ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି 5 ଡେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ। ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିବାର ନେଇକି ତାର ଯାଇଛି, ସିଏ ଏକା 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କି 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ସିଏ ଯିବ? ଦର୍ଶକ ତ ସେଇ ଦର୍ଶକ ନା ନାହିଁ, ଦର୍ଶକ ତ କେଉଁଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବେନି। ସିଏ ଯଦି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ପରେ ହେବ, ସିଏ ବି ତାର ପଇସା ବି ପାଇଥିବ, ସିଏ ବି ଯିବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ। ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଫିଲ୍ମ ଲଗାତାର 3 ଦିନ 4 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଲଗାତାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଟିକେ ଫିଲ୍ମକୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଲା ମିନିମମ୍ 15-20 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିବା କଥା। ତାହେଲେ ପିକ୍ଚର ଭଲ ପିକ୍ଚର ବି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକ ବି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଲା 5-6 ଦିନ ଚାଲିଲାନି, ହଲ୍ ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ। ଏପଟେ ଲୋକ ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଶିଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଏତେ ଫଟାଫଟ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଗ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାପ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ବି ମୋର ଏ ଫିଲ୍ମ ବି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ। ତ ଦେଖିବା ତାକୁ ଟାଇମିଂ କ'ଣ, ଏତେ ଫିଲ୍ମ ବି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଯିବା ବି ମୋତେ କଷ୍ଟକର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଫିଲ୍ମ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରୁଛୁ। କ'ଣ ହେବ ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଭଲ କରୁଛୁ, ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର ତ ଆମର ହାଲତ ତ ଖରାପ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେବୁଲ୍ରେ ବନିନି କିଛି, ତ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରିପାରିବାନି। ଆରି ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଇସା, ଏଠୁ ବି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିକି 15 କୋଟି 20 କୋଟି ଯେଉଁ ଇନକମ୍ କରି ନେଇକି ଯାଉଛି ଭାରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭିତରୁ, ଏଇ ହଲ୍ ଭିତରୁ, ତ ତାଠୁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାରି ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଅଧା ଯଦି ବି ଆମେ କଭରିଂ କରିପାରିଲୁ ଫିଲ୍ମ ବନେଇକି ବି, ଆମର କିଛି ପାଇବି ପାରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ପାଇବି ପାରିବା। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।